Dragi moji gledatelji, današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim mineralima koji imaju prilično veliku šansu spriječiti i zapravo reducirati one simptome samoga tinitusa. U današnjoj emisiji ćete saznati što je tinitus, koji su glavni uzroci, govorit ćemo o mineralima i što je još bitnije, na kraju emisije ću vam dati kako ćete ove minerale uzimati u najboljim formama, pa da onda dobijete šansu reduciranja i smanjivanja rizika i sprečavanja samog tinitusa. I prije što krenem s emisijom, želim vam sa velikom srećom i zadovoljstvom reći da 15.11. izlazi moja treća knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, drugi dio. Od 1.11. imate dole link mariolab.hr, možete kupiti u pretprodaji. Od 15.11. knjiga dolazi u prodaj, to će nešto malo više govoriti o emisiji. Danas ću govoriti o najbitnijem mineralu za sprečavanje i prirodno uklanjanje tinitusa. Veliki broj osoba pati od ove bolesti. U svojoj kliničkoj praksi sam se susreo sa jako puno puta sa osobama koji imaju ovu bolest. Ključ trajnog liječenja je pronaći uzrok bolesti. Nažalost, to veliki broj osoba nikada ne sazna, pa se od ove bolesti neuspješno liječe dugi niz godina. Zujanje u ušima ili tinitus je čest problem koji se javlja povezano sa drugim stanjima, kao što su gubitak sluha zbog starosti, ozljede uha ili poremećaj krvožilnog sustava. Premda zujanje u ušima obično nije znak ozbiljnog stanja, zbog ustrajnosti i povezane smetnje to može znatno narušiti kvalitetu života. Ako se ne riješi u najgorim slučajevima, dugotrajno uzrokuje nesanicu pa čak i depresiju. Brojna medicinska stanja mogu uzrokovati i pogoršati sami tinitus. I to je zapravo najveći problem zašto veliki broj osoba diljem svijeta nikada ne riješi tinitus. Jer tinitus kao takav u svojim uzrocima ima nekoliko desetaka, čak i više od 100 potencijalnih uzroka bolesti. Vi u standardnom medicinskom sustavu nikada ne pronađete uzrok bolesti, nikada ga ne liječite adekvatno i onda imate naravno tinitus koji vama značajno otežava kvalitetu života. Zašto nastaje tinitus? Istraživanja pokazuju da su neki od slučajeva tinitusa uzrokovani pretjeranom osjetljivošću živčanih stanica koje vode od uha do mozga te krivim prepoznavanjem signala u samom centru za sluh u mozgu. Neuroni ne služe samo za prijenos signala, već i komunikaciju s drugim neuronima razmjenjujući signale. Ti povratni signali potiču ili utišavaju druge neurone. Kako veze među neuronima jačaju, tako oni postaju osjetljiviji na tu vrstu podražaja. Uho i mozak također djeluju selekcijski, prilagođavajući se da budu osjetljiviji na one podražaje koje percipiraju kao bitne te ignorirajući one podatke koji smatraju nevažnom bukom i suvišnim opterećenjem. Radi se o osjetljivom i vrlo složenom sustavu koji još uvijek nije do kraja istražen. Poremećaj u sustavu kao što je pretjerana osjetljivost neurona i stvaranje povratne petlje u kojoj neuroni sami sebi stvaraju i interpretiraju signale vrlo lako može opteretiti centar za sluh te je prepoznat kao šum u ušima ili zujanje u ušima. Jedan od najčešćih problema zašto imate sami tinitus naravno biti će kroničan nedostatak minerala i vitamina. Mi živimo danas u vremenima kada ova izuzetno loša hrana koju mi abnormalno jedemo zadnjih desetljeća uzrokuje kroničan nedostatak ovih minerala i vitamina. I ovo je specijalno vezano za sve vas koji imate 45 godina i pa naviše. Vi imate daleko veći rizik još od nastanka samoga tinitusa. Specijalno jer bitni minerali i vitamini u vašem tijelu nisu manifestirani. Jer vi morate biti svjesni, moji dragi gledatelji, vi skoro praktično svaki mineral i vitamin, vi morate njih uzimati uz hranu. Mi ne možemo sami od sebe proizvesti minerale i vitamine. I onda što mi jedemo? Jedemo ovu hranu koju mi danas jedemo, koja je u 95% slučajeva procesuirana hrana. Procesuirana ili visoko rafinirana hrana znači da je to hrana u kojoj imate stotine kemikalija. Onda mi kada takvu hranu jedemo, normalno da u njima imate 0 minerala i vitamina, imate izuzetno veliku količinu nečega što se nazivaju prazne kalorije i nečega što se nazivaju antinutrijenti. Antinutrijenti su kemikalije koje vama uništavaju ono malo minerala, vitamina što imate. I još kada se na to sve nadoveže
godine života, a rekao sam 45, 55, 65 godina pa nadalje, vi kada i uzmete super visoko kvalitetne minerale, vitamine svaki dan, vi ih ne možete adekvatno obraditi u vašemu tijelu, jer vaše tijelo nije u stanju apsorbirati minerale i vitamine kao kad je bilo 20 i 30 godina. I zato je enormno bitno da vi svaki dan unosite minerale i vitamine u vaše tijelo ako želite biti zdravi, a ako ne želite biti zdravi, onda budemo to što jesmo danas, kronično bolesni, i što je najgore, moji dragi gledatelji, 95% ovih današnjih boleština koje mi imamo su prevenirane bolesti sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima. Još jednom napominjem, praktično svaka bolest sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima se može spriječiti, međutim, mi to ništa ne radimo i zato smo danas enormno bolesni. Među česte fizički opipljive uzroke zujanja ušima ubrajamo oštećenje stanica unutarnjeg uha. Malene delikatne tlačice u unutarnjem uhu osjećaju pritisak zvučnih valova, što izaziva oslobođenje električnog signala kroz slušni živac do mozga. Vaš mozak interpretira ove signale kao zvuk. Koji su glavni uzroci tinitusa? Ima ih mnogo. Gubitak sluha vezan uz starost, blokada ušnim voskom, koštane promjene uha, upala srednjeg uha, poremećaj rada Eustahijeve cijevi, Menierova bolest, stres, depresija, problemi sa temporomandibularnim zglobom, ozljede glave ili vrata, kustični neurom, tumori glave i vrata, ateroskleroza, visoki krvni tlak, jedan su najčešćih uzroka, a ono što ću vam reći, jedan od onih potencijalnih najvećih uzroka su zapravo problemi sa samom vratnom kralježnicom. Ako imate problema sa vratom, vi u punom, zapravo velikom broju slučajeva, možete imati tinitus, ali kažem, ključ je prepoznati koja je bolest i adekvatno liječiti. Ono što jako malo vodite računa, a može uzrokovati tinitus, su lijekovi koje pijete. Lijekovi koji mogu uzrokovati tinitus su antibiotici, uključujući kloafenikol, eritromicin, gentamicin, vankomicin, bjelomicin. Lijekovi protiv raka, uključujući melaktotamin, vinkristin. Kinin lijekovi koji se koriste kod malarije i drugih medicinskih stanja. Aspirin u neobičajno visokim dozama, 12 ili više dana, zato je bitno posavjetovati se sa vašim liječnikom da bi vi takvu vrstu situacije riješili. Dakle, imate more problema i onda imamo tinitus i ga nikada ne možemo riješiti. Međutim, ukoliko želite si dati šansu, preporučit ću vam najvažniji mineral za funkcioniranje vašega uha i zdravlja vašega uha, biti će apsolutno magnezij. Najbitniji mineral za uklanjanje tinitusa je magnezij. Magnezij je vjerojatno najvažniji mineral u tijelu. Zbog čega nedostatak magnezija može biti takav problem? Ne samo da magnezij pomaže u regulaciji kalcija, kalija i natrija, već je neophodan za zdravlje stanica i kritična komponenta više od 300 biokemijskih funkcija u tijelu. 60% ga nalazimo u kostima, 30% u mekim tkivima i mišićima, 6 do 7% u stanicama, 1% u krvi. Aktivno sudjeluje u signalizaciji između stanica, normalnoj funkciji živaca, mišićnim kontrakcijama i normalnoj funkciji srca. Kada se malo prije vratimo u emisiju, rekao sam da je jedan od najučestalijih uzroka tinitusa loša funkcija živaca koji se povezuju sa sa mozgom. Upravo ovdje veliku ulogu imaju magnezij, a preporučene dnevne doze su od 1000 do 1500 mg dnevno. Uz magnezij ću vam preporučiti kalij 99 mg dnevno, jako bitan za zdravi živčani sustav i prenos impulsa kroz živce, i cink 50 mg dnevno, pojačava imunitet i funkciju uha. Vodite mi računa, magnezij, apsolutno kalij i nešto što se naziva cink. I kad god razmišljamo o magneziju, uvijek razmišljate da nam tu treba i kalij. I onda mi dolazimo, rekao sam, do problema. Vi ovo trebate unositi u vašemu tijelu pa da se date šansu riješiti tinitus. Ja sada ne kažem da ćete se vi 100% riješiti tinitusa ako uzimate magnezij, kalcij i cink, ali ćete se dati puno bolju šansu da ova situacija bude riješena. I još ako imate kroničan nedostatak ovih nutrijenata i ako ih stavite u vašem tijelu, onda će tinitus nestati. Ako je ovo glavni inicijalni uzrok. A što velikom broju vas fali. I sada ću vam preporučiti kako vi uz hranu ćete uzimati magnezij, kalij, cink, same nutrijente,
praktično ravno nuli da ih uzimate uz namirnice, zato ću vam preporučiti za rješavanje i sprečavanje tinitusa uzimajte super visoko kvalitetne dodatke prehrani. 99% takvih dodataka prehrani su na smeće. To je kad vidite sad u dućan, u ljekarnju ili negdje i kupite magnezij, pijete ga i onda kažete pio sam ga magnezij par tjedana i meni ništa nije bilo bolje. Pa normalno da vam neće biti bolje, jer takav magnezij i ostali nutrijenti su jako lošim kvalitetama i mi vam nikada ne mogu pomoći. 99% takvih dodataka prehrane na tržištu su loše kvalitete, industrije zarađuju milijarde i zato ja u ovih 5 godina na mom kanalu nikada vam nisam rekao od koga da kupite dodatke prehrane. U mojoj ordinaciji su bili deseci kompanija koji su me molili da ja vama stavim njihove proizvode ispred vas pa da vam kažem kupite njih. Ja u 5 godina u skoro 5000 video zapisa nikoga nisam reklamirao. Međutim, ta se situacija promijenila jer prije nekoliko tjedana službeno mogu i sa drage volje vam reći kupite najbolje dodatke prehrani na svijetu. A kako se oni nazivaju? Nazivaju se Fitline dodaci prehrani. Dole ispod video zapisa imate nešto što se naziva Fitline link i kupite nešto što se naziva optimalni set za Boga miloga. Ukoliko imate tinnitus, dole u tom optimalnom setu imate 3 dodatka prehrane u obliku kutija i vrećica praha. Jedan se naziva Power Cocktail, drugi se naziva Restore, treći se naziva Activize. Ova 3 dodatka prehrane, pogledajte ih moji dragi gledatelji, u njima imate visoke kvalitetne minerale i vitamine za cijeli dan. Dakle, visoka koncentracija visoko biorazgradivih organskih minerala i vitamina se nalazi u ovim dodacima prehrane. Ja ih koristim, moji pacijenti ih koriste ih 100.000 osoba u svijetu i za Boga miloga nisu broj 1 prodavani dodatak prehrane na svijetu, najbolja kompanija radi toga što su loši. Ne samo da nisu loši, nego su izvanredni. I ovo prevedeno znači, imate kroničan nedostatak minerala, imate kroničan nedostatak vitamina, praktično sigurno. Hranom to ne možete nikako unositi, onda uzmite dodatke prehrani. U samo 2 napitka dnevno, ja vam recimo sa ovim Power Cocktailom počinjem svaki dan. Kombinira se nešto što se naziva Activize-om i ja kada popijem ujutro uzimam sve minerale, zapravo sve vitamine i ostale nutrijente u visokim koncentracijama praktično za cijeli dan. Više snage, više energije i što je još bitnije, ti minerali i vitamini su u vašem tijelu. Ovaj Restore se uzima u večernjim satima i u njemu imate i cinka, i kalcija, i magnezija u visoko kvalitetnim formama. I vi kada ovo počnete uzimate tjednima i mjesecima, vaše zdravlje će se rapidno poboljšati. I onda još ako imate tinnitus, kupujete si šansu da se ovu situaciju riješite. Zato za Boga miloga, moji dragi gledatelji, manje novaca trošite na ono smeće u hrane što kupujete u dućanima. Znate, kad odete u dućan pa gledate one sve krasne, ne znam, namaze, slatke namaze, kolače, kekse, bijeli kruh, peciva, pice, alkohol, cigarete, mi to masovno kupujemo. Najviše novaca trošite kada ste bolesni, moji dragi gledatelji, kada želite vi živjeti zdravo, prevenirati i još ako ćete me slušati. Počet ćete prakticirati nešto što se naziva isprekidani post. To znači 1 do 2 puta dnevno jest. Ne 3, 4, 5 puta dnevno, nego 1 do 2 puta dnevno. Jer kada idete 1 do 2 puta dnevno, vaše tijelo najbolje funkcionira. I specijalno kada pauzirate od hrane 16 sati svaki dan. Vidite ste na puno bolje situaciji. Onda kada uzimate dodatke prehrani, popijete ih, uzimajte sve minerale i vitamine u vašemu danu. Dolje ispod video zapise čak imate 20% popusta. Kao gledatelji moga kanala, dajte si poboljšati vaše zdravlje. Ja sam sretan da vam to mogu preporučiti napokon. Nakon 5 godina čekanja da sa nekim možemo napraviti nešto izvanredno. I Mario Lab i Fitline, mi smo ovdje zajedno da vam svima pomognemo. Prirodno, sigurno i na najbolji mogući način. Uzimajte minerale, uzimajte vitamine, prakticirajte post i situacija sa vašim tinnitusom bi se mogla značajno poboljšati. Samo informacija za kraj. Svi moji dragi gledatelji, rekao sam, moja nova knjiga je nastavak samo ovih knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. Ovo je moja 3. knjiga. Svi vi koji još niste kupili prve 2 knjige, bit će vam žao. Dakle, imate ovdje stotine i stotine informacija o zdravom načinu života i prirodnim lijekovima, to je ono što ja izučavam zadnjih 20 godina. Imate mogućnosti, to je moj poklon svima vama, da kupite komplet moje 3 knjige na hrvatskom jeziku sa 30% popusta dolje ispod video zapisa. To je moj poklon svima vama koji do sada još niste kupovali moje knjige na hrvatskom jeziku. Dole ispod video zapisa Mario Lab HR. Kupite knjige od 1.11. u predprodaji. Hvala lijepo što vam pratite me i dalje, moji dragi gledatelji. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio je vašu obitelj. I prije nego što odete, htio bih vam preporučiti još jedan izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka tinnitusa o kojem sam pričao. Imate ga vidjeti u ovom video zapisu pored mene. Hvala još jednom, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!